শীতের রাতে দুর্ঘটনা এড়াতে অভিনব উদ্যোগ কোচবিহারে। বুধবার মধ্যরাতে উত্তর পূর্ব ভারতের অসম বাংলা সীমানায় পণ্যবাহী গাড়ি চালকদের দাঁড় করিয়ে জলের বোতল ও চায়ের কাপ তুলে দেওয়া হলো বক্সিরহাট ট্রাফিক পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে। গাড়ি চালকেরা বলেন, শীতের রাতে গাড়ি চালাতে চালাতে অনেক সময় ঝিমুনি আসে। দূরপাল্লার রাস্তায় মাঝে মাঝে এইভাবে চা পান করানো হচ্ছে পুলিশের পক্ষ থেকে। এতে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা কম হচ্ছে। পুলিশের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন তিনি। का व्यवस्था जो है बहुत अच्छा है। क्या क्या सुविधा मिला आपको? हमको लाभ मिला। ये जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये तो डुबरी जाएंगे। डूबी जाएंगे। जी, लेकिन पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है। चाय भी पिलाई, पानी पानी बोतल भी हाँ, दिया। चाय भी पिलाए, पानी भी दिए। नींद उनाए, मुँह पर मारिए, पानी पीजिए, सुरक्षित जाइए। ये बहुत अच्छा काम है। इससे अपने जो हल्का नींद आ रहे थे वो भी उसके लिए उसके लिए हाँ,